Если ты не видел, как тут выглядят мухи, то вот, пожалуйста. Уникальная возможность лицезреть. Не знаю, как это называется, вид такой графики, который, знаешь, представлен всегда боком к камере. То есть, как бы я ни посмотрел, видно одно и то же. То есть, спрайт какой-то вращается. Но неплохо. Нашел. А то обычно я их вижу, как они разлетаются, но не более, они же потом исчезают. А вообще я бежал к Йоханке, я так понимаю, она здесь. Знахарь, лекарь или кто она там. Вот так выглядят бабочки. Курс энтомологии. Есть еще вот такие. А это уже, наверное, другая наука, да? Смотри, прибежал к Йоханке, лежит Матей. Ха. Был же здоров. Помнишь, это в море, точнее, Мархоеде, там был мор. Матей руку сломал, поэтому не выходил из своей конюшни. А теперь вот, лежит здесь. Ха. Так, что за книженция? Интересно, 50 рублей стоит. Посмотрим. Легенда неинтересно. И тоже неинтересно. Хотя зачем это все бросать здесь? Если можно просто книги в мешок положил. Нормально. Greetings, Henry. Что происходит? What's happening here? Oh my god. Philip and... they're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. Я могу помочь чем-нибудь? So can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai unconscious and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Так. Вам здесь никто не помогает? Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Я мог бы сам их осмотреть, потому что есть навык. Can I have a look at them myself? I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Разве монастырь о них не заботится? Doesn't the monastery care? They give us some food for them and a place to sleep. But I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. У вас достаточно еды? Do you have enough food? Enough to survive, maybe. But convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. Опять мясо таскать. Что еще надо? Anything else you need? Look around. Well, it is a little crowded. Crowded. I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? I'll try to negotiate better conditions with the monastery. I tried that, out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Так, ладно. Very well. Как дела вообще? And how are you doing?
You're the only woman here, alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Too bad the custodian isn't one of those. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's constantly strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it, if you liked. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me, and it definitely won't help the refugees. Зачем стражник здесь? Why is there a guard outside? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. Понятно. Что можешь рассказать о попечителе? What can you tell me about the custodian? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really, he has a say in pretty much everything, including supplies. And that's why he probably thinks he can do whatever he wants. Ладно, это все. All right, that's all I need to know. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week, Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. Так, Tell me а more там about как дела? Это Alright. все, значит, понятно. God be with you. Что ты отметил? Благотворительность. Ну, почитай. Кстати, я чуть-чуть пробежался по кодексу. Вот тут про самопеш написано, что тут классная пшеница, а отсюда же мы пшеницу и взяли. Она тут и классная. То есть можно, читая кодекс, понять, куда обратиться, где что может быть. Про морхоеды тоже говорят, тут есть мельница, но мельницу я не видел, надо будет найти. Тут тоже мельница, хотя, видишь, про мясника ничего не говорят. Про мясо. Ну и ладно. Так, а чего тебе собрать? Добудь достаточно мяса и принеси. Мясо какого? У меня 8 штук. Солонина или солонина тебе нужна? Но это достаточно просто, потому что нужно купить и все. Узнай, как улучшить условия для больных. Помоги лечить беженцев. Угу. You're Давай the с one who's братом in charge of the Никодимом wounded. поговорю. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. Раненый из Скалицы. How are the wounded from Skalitz? Some of them are well taken care of. But others are dying here needlessly. It's a good thing we have Johanka here. I'd never be able to manage on my own. Обычно вы не заботитесь о раненых? So you don't normally treat the wounded then? Well, there were accidents, of course. A broken leg, someone who'd been kicked by a cow or bitten by a goat. But this, I've never dealt with the carnage of battle before. If only it had been a battle. This was cold-blooded slaughter. You were there? God be merciful to you and the dead and the wounded. Как могу помочь? How can I help you? Have you talked to Johanka? I did. Well, if you know something about it, then go and take a look. However, you don't look like you've studied the Hippocratic arts. That's true. I'm the son of a blacksmith. But I have been around the wounded before. What do I do if I'm not sure of the treatment? Come and speak to me. We'll see what we can do. Что думаете о попечителе? What do you think about the custodian? Baron von Berg? Well, he does his job well. He keeps us safe here. And the last time I saw him was when I was rubbing ointment on his rash. I heard he's been here a lot lately. Well, that's true. He comes to visit Johanka. But he's never here long, and he always leaves
unsatisfied. Это ж тот, к которому я прихожу и говорю об мертвых мародерах. Thank you. Почему они так плохо обеспечены? Why are they so badly provided for? People are crammed in next to each other, and some have to sleep outside. That can't be good for them. It gets freezing here at night. I can't afford anything more for them. How is that possible? You're the infirmarius. You decide how all the money gets spent. But I have no say in how much money I'm given. And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. И ничего не можешь сделать? Can't you do anything? Won't the others help? Unfortunately not. The brothers in the cloister aren't much interested in the external world, and the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. Besides, his main concern is the smooth running of the monastery. А попечитель? And the local custodian? His crew has enough provisions. I tried him, but it seems he had some disagreement with Johanka, and now he won't give us anything. I'll try to talk to him. Как можно бросать братьев во Христе в таком состоянии? I can't believe your conscience lets you leave the Skalitz locals in such a state. I know. I'm shamed. But my brothers believe it's all in God's hands now. Ладно, So, conditions here seem to me quite unchristian. You're not the only one. хочу I'd like научиться. to learn something from you. And what can you do? A bit of everything. Can you now? But to be more precise, do you understand herbs and medicinal plants? Да. I do. In that case, you've come to the right place. Someone who knows what they're doing will have it done in a jiffy. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous beds. Is that clear? А, интересно. Давай. Clear. I can get cracking. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions, stinging nettles, and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden for that matter. Где они не должны расти? Понимаю. I see. Once you've cleared the garden of weeds, come back. And woe betide you if you pull up anything but weeds. Don't worry. You've never had as good a gardener. Прикол. А задание... А, травка, да, появилась. Так, ну чё, можно... Ну давай, короче, я попробую. These wounds have Полечить. been well taken care of. Так. Страдающий бессонницей. Christ above! I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Посмотри, где баба ходит. Где свеча горит. Ха. Почему бы тебе не поспать в другом месте? Помогу тебе. Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's sake, do it quickly. Take care now. Так, сварить эту от бессонницы. These wounds have been well taken care of. Хорошо полечен. Philip, from Skalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Так, He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. это он-то без сознания? Ладно. Петр, It's you. ты не из Скалицы? You're not from Skalitz? No, but please help me. I can't stay here. А чё с тобой? What happened to you? I was working on the building when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Well, and you're very lucky you survived at all. Yes, that's what everyone tells me.
But it's no use being alive if all I can do is lie here like a wet sack of barley. Довольно сильно разбился. Well, you're pretty battered, but I don't see anything that a few weeks' rest can't fix. Weeks? My God, I have to get back to work sooner than that. Почему ты не хочешь остаться? What's the problem? Why can't you stay until you heal? I have a family. I'm poor. It's only thanks to the building work that we can survive. And the master told me if I don't come back in a few days, then I shouldn't come back at all. And where can me and my wife go then? Who'll take us in? We'll end up living in the woods, where any bandit or ruffian can set on us. Чем могу помочь? Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium. Anything. I'll try to find something. Thank you. Thank you. Goodbye. Прикольно, вот куча заданий, связанных с травами. Ханас и скалица. Oh, it's you. Неплохо выглядишь. You look alright? Mostly, but my leg still hurts. Did the humans wound you? That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Well, that's no use. Those bandages need changing. I'll get some. Good luck to you. Найди повязки. А сколько? 10 штук. А у меня есть? Понятно. Но я вижу, что здесь есть одна. He'll be able to get out of this on his own. Quiet. Брат Элеш. Ничего не рассказывает. Этого я осматривал, да? He just needs to sleep. He'll be able to get out of this on his own. И Матей, с ним поговорить нельзя. Еще повязка. Такой, у нас не хватает повязок, и я в итоге все повязки забираю просто. И все, открыть. О, спасибо. Дай капусту заберу, ладно. Так, где еще есть повязки? А, там кнуть можно, кстати. Тут ничего интересного. Можно поспать. Здесь больше ничего нет. А здесь у тебя вот еще повязка. Немного напомнила задание из Готики, когда бывает квест какой-то, и оно все лежит еще все в одном месте. И прикольно. Ты можешь до задания взять, все собрать, а потом получаешь задание и такой, а вот почему оно все рассыпано. Так, мне бы вот еще одну повязку. Прикинь, да? Совпадение. Одной повязки не хватило. Так. Что сделать? Не, повязки-то я достану. У меня есть еще в сундуке. Я думаю дальше, что сделать. Очистить от сорняков участок. И все? Это все, что ты мне можешь отметить? Понятно. Так, он мне сказал... Один, так, попытаться раздобыть. Не хватает еды. Ой, не то открыл. Крапива, чертополох, одуванчик. Еще фиолетовые. И фиолетовые. Это не то. Итак, книга тоже не та была.
Крапива знаю как, чертополох. Ага, с красным. Ты понял. Одуванчики я знаю. Нужно фиолетовое. А, окопник. О, окопник я очень редко находил. Очень редко. Но с другой стороны, его можно купить. Зачем собирать? Да, больше ничего нет. Надо поговорить с этим, вдруг у него продается. Опа, новенькие варианты появились. Что с Филиппом? Он типа не ранен, но без сознания. Да, вроде. What happened to Philip? Philip? He's unconscious. He's shivering and he has a fever. Ah, I didn't know that. When he first came here, he was fine. No wounds on him. He was escorting the others. Then he got worse and worse until he lost consciousness entirely. Ask Johanka. Maybe she'll know more. Узнать, какие растения сорняки. Ну, это я все знаю. Разобрался с этими. Можно наврать, что разобрался. Знаете что-нибудь о травах? Do you know anything about herbs? I'm not an expert, but I know a little something. Is it urgent? Well, one of the workers who was injured during construction would like to get back to work. He mentioned some purple flowers that would... Herbs. I can't. I just Oh. can't. Purple herbs that should help. I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium here. There won't be too many purple herbs for bruises and sprains. Понятно. Есть ли зелье, помогающее заснуть? How about some potion to induce heavy sleep? Certainly. The old reliable. Reliable? Some of the brothers like a good sleep, and sometimes that's the only way to get one. I'll show you how. Quiet. Thanks. Так. Зелье петушок. Прогоняет сон и дремоту. Кстати, полезно. 5 штук. Для меня. 20 энергии дает. Ни разу не встречал. Вдруг понадобится. Давай возьму. Так, и что еще? Мечта алхимика. 5 уровень нужен. Вот окопник. Но я не знаю, сколько его нужно. Так, повязка. Возьму 3. Противоядие. Надо Йоханку спросить сначала. Что с ним? Найти повязки. А он там меня чему-то научил. Он сказал. Это травничество? Что-то там храпение какое-то. И чему он меня научил? Непонятно. Бессонница. Увеличивает период, в течение которого ты можешь обходиться без сна. Твой уровень энергии падает на 5% медленнее. О! Классец. Так, для Ханнеса повязки. 10 повязок. Вот повязки. I have the bandages. Wonderful. Could you tell Brother Nicodemus? Я сам могу это сделать. I can do it myself. I thought you were a blacksmith. A long time ago. But unfortunately, I've had to learn a thing or two about the art of medicine since then. Well, fine then. Good luck. Класс. Как это работает? Вот это интересно, да, прикольно, когда ты можешь прийти в начале игры, и ты не сможешь помочь. А тут вот я уже не в начале игры и развит достаточно. Как чувствуешь себя? How are you feeling? Good. It feels clean. Hope it helps. It will. Tell them to rebandage you daily. You have the bandages here. Thank you very much, Henry. Don't mention it. А что ты ему опять отдал, не понял. Good luck then. Странно. Так, фиолетовые цветочки. Мне нужно вот с этим поговорить. What are you doing? Надеюсь, у меня есть то, что тебе нужно. Hopefully I have what you need. Окопник. 1 штука. Thank you. With any luck, I'll soon be feeling better. If you find the time, stop by to see me in a few days. Goodbye. Раз и сдох. И все. Так, страдающий бессонницей.
Ладно. А там как здесь идут дела? Что с человеком, который... Так. Tell me more. Так, как дела? А, ничего Alright. нового, понятно. Что с человеком, у которого перевязана нога? What's wrong with that man by the altar? He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react at all. He had a broken leg. A bad one. The bone had come right through the skin. We tried to straighten it, but I don't know if we did it right. I'm not holding out much hope for him. I've seen folk in that state before, and it didn't end well. My God. There has to be something we can do. And what do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can. Я вправлю ему ногу. Well, I can try. I'll straighten his leg. You? Unfortunately, I've had occasion to try this sort of thing before. You have to place the bones as precisely as you can next to each other. It's hard, but you have to ignore any screams of pain. That's the only way to help him. Well, fine. Try it then. Да, это больно. А что с Филиппом? What happened to Philip? Poor man. There was nothing wrong with him, and now he's getting worse every day. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Skalitz, you see. He hid for days among the corpses. If he got poisoned. But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to save him. He knew a lot about poisons. And where is he? I won't get any You know he left Skalitz years I just ago. won't get any And does anyone know where he ended up? If you believe the stories about a wild man in the woods, then Rovnar is the place to go. Симон, это не тот, которого я уговаривал когда-то вернуться в Ровну, не понимая зачем. То есть у меня не было ни заданий, ничего. Good luck then. Так, и где ты? Вот ты, да? Нет, вот ты. Поставить ногу. У него нога не перемотана. Are you holding him firmly? Aye. А что не показывают? Давай посмотрим. Угу. Ничего не понятно. Ну ладно. Ну понятно, что он просто ногу потрогал. И все. Dear Mistress Johanka, I come again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you to a fine banquet at my palace. You certainly have earned What business have you here, fellow? Who let you in? Не понял. I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Well then, run along and take care of them, and let me talk to Johanka. You're not needed here. А что за тон, я не понял. Как насчет того, чтобы устроить пир здесь? Wouldn't it be better to have the banquet here, custodian? What? You admire Johanka's self-sacrifice. I'm sure she appreciates the same quality in others. Ah, yes. Quite. I was just thinking the same. I'll have some food brought here. Решил вопрос с едой, получается. Поговорить? Oh, that's you. Тебе лучше? I see you look much better. No, I feel much better. Then I heard it was all down to you. Thank you. If you ever need to know about anything that's going on in Sasau, come and see me. There's nothing much happens here without my knowledge. Thomas is my name. Это очень в тему, кстати. Ты знаешь что-нибудь? И я сразу такой вопрос. How are you doing? Feeling better yet? Aye, much better. I'm truly grateful. A bit longer and I'll be able to run back to the woods and carry on. Well, never mind. Very kind of you to look in on me. Truth be told, I didn't come just for your health. What do you need? Well, I've heard tell there's work for fearless men who enjoy a bit of silver. Ah, I believe I can help you with that. They used to frequent the tavern, but now they meet in the church. The church? Aye, that's right. The church is locked at night, but if you see a light, the door will be open.
Go in there and wait. Say a prayer or something, and then you'll see. That's it. I don't need to speak to anyone. Just doing what I told you is enough. They'll give you a good look over and see if you've got the metal. Don't you worry about that. All right, thank you. You took care of me, why wouldn't I help you? Tit for tat, eh? Goodbye. Интересно, был бы этот вариант, если бы я ему помог намного раньше. Я бы о нем по-любому забыл. И не спросил бы. Отлично. Так, с бессонницей нужно вопрос решить. А ты кто? He just needs to sleep. Henry, His wounds have been I'm well glad taken you care of. stopped by. Так, давай Henry. полялякаем. Попечитель отвратителен. That custodian Sebastian is really obnoxious. He can be unpleasant, but in his own way. I don't know. You can't be serious. What's that supposed to mean? At least he was here, unlike you, the whole time. And anyway, mind your own business. God be with you. Не-не-не-не, чё, ты внутрь пошла, и поэтому ты не разговариваешь? Давай, поговорим. God be with Tell me Так, дела, ничего не изменилось. Почему вот оно белое? care. Я-то думал что-то сказать о раненых. На самом деле нет. Так. Ну чё, больше ничего? А ты мне что-нибудь скажешь? Какие растения раненые? Thank you. Понятно. Просто спасибо. Кстати, нашел раздел с травами конкретно в той же алхимической книге. И там много всяких картинок. Смотри, что покажу. Ну давай я сейчас открою заново, чтобы ты понял, что я сначала осознал, а потом еще одна мысль пришла. Вот я увидел шалфей и такой, так, фиолетовые цветы. Прочитаю, что значит. Есть еще... так, мята. Но мы знаем, что мята... листья используются, а не цветы. Значит, тоже не подходит. Так, еще есть... Что-то еще тут... Чертополох. Чудным образом помогает I won't get any от sleep. разных хворей, особливо I от just won't чумы. get any sleep. Понял? То есть, то как бы лечит, но не совсем от этого. А тот чувак, он упал. А тут как раз написано. Нет найти лучше лекарства при переломах, опухолях, ушибах, болях внутренних с костями связанных. Окопник. Вообще ништяк, я угадал. Попал красиво. Ну и все. А теперь мне нужно сварить вот что. Колыбельное зелье. Кто глаз сомкнуть не может или скот раненый усыпить желает, тот пусть это снадобье сварит и обретет желанный покой. Однако часто его не пей, оно может притупить твой разум. Детям неугомонным давай лишь половину дозы. Мак, вороний глаз, чертополох. Добавить олеум. Приготовь масло, горсть мака, горсть чертополоха и горсть вороньего глаза. Брось мак в котелок и кипяти в течение 1 оборота. Добавь чертополох, кипяти в течение 1. Дай от... Я вообще-то читаю. Он просто сказал тихо. Дай отвару остыть, затем добавь вороний глаз. Так, интересно. Очень интересно. Приготовь масло. Ну, то есть это значит налей масло, да? Ну, давай, приготовить. Справлюсь? Выбираем масло. Олеум. Так. Есть. Мак. Мак, чертополох, вороний глаз. Вот в таком порядке. Кинули. И... Неизвестное снадобье сделал. Все-таки переварил. Ну, короче, вот так не готовь. Как только что было, а вот нужно готовить так. Берешь мак, да, я просто перечитал, и там ничего не сказано про измельчение. Вот и все. Ну, поторопился. Чертополох.
течение одного оборота. Добавил. Еще раз поджигаем. Ну, тут уже нет смысла часы переворачивать, потому что они последние. То есть по-любому нужно ждать. Сейчас пока остынет. Когда вот прям огонь полностью исчезнет. Все. Бросаю вороний глаз. И создаю зелье. Момент истины. Что будет написано? Приготовил колыбельное зелье. Молодец. Я кое-что принес тебе. I've got something for you. Really? Drink this, and you'll fall straight to sleep. Oh, thank you. Goodbye. Все. Уснул. Это что застрял? Так, прибежал я. Этот сад находится вот здесь Никодим, а вот здесь сад. Нужно крапива, чертополох, одуванчик вырвать. Чертополох. Подбираем все сразу, одним махом. Крапива. И одуванчики. Еще крапива. Здесь что-нибудь есть? Вот одуванчик есть. Спрятался. Да, еще выглядывай, ходи. Тут растения правильные. Но одуванчиков вроде не видно. Но вот тут возьму сейчас. Все равно круговую чистку сделаю. Так. Теперь крапива. Еще одуванчик. Чертополох. Кстати. А, тут вообще очень плохо все. Хотя не, вот тут мята растет. Прикинь, вот немного ошибиться и Ну ты понял? Прикол. Сказал и тут же сделал. Так, продолжаю. Одуванчик. Что, тут убрано? Да, вроде ничего не вижу. А, нет, вот есть. Так, окопник. Нет, чертополох. Крапива. Там еще и одуванчик. Все вместе, в одном месте. Ну, я не знаю, вот это считается, нет? Наверное, нет. Ну, ладно, я соберу. Типа вот это вот граница, я так понимаю. Ну что, больше ничего нет? Ну, чертополох. Он далеко. Уже. Тот точно не буду трогать. Так, больше одуванчика нигде нет. Все. Ништяк. Можно, кстати, сходить к этому Бергу. God save you, good night. Припасы. I'm helping at the infirmary now, and I came to... Ah, and how is Johanka? Do you know her well? Yes, I do. Good, good. Does she ever talk about me? Припасы для беженцев из Скалицы. Говорила? Sometimes. A little. That's good. Excellent. Johanka means a lot to me. I'm mainly here for supplies and to talk about the state of the wounded from Skalitz. They need blankets, food... Well, that's not my problem. Let the infirmarius take care of it. His hands are tied. Until the abbot comes back, he can't get anything. And why should that interest me? Может быть, из-за Юханки? Я справлюсь с ним. Maybe because of Johanka. What precisely are you getting at? She has a kind heart. Everyone can see how deeply she cares about the wounded. If you help her selflessly, it'll win her over. She's bound to be impressed. Maybe you're right. It will cost me something, but I'll discuss it with Nicodemus. I should be able to help in some way. Goodbye.
Отлично. Почему-то у меня не открывается сумма. Не связано ли это с растениями, которые вот я собрал? Так, я разобрался с растениями. It's done. Did you weed the beds and leave what should be growing there alone? Возможно, я случайно выдернула парочку полезных, не тронула пальцем ничего, кроме сорняков. Not a leaf wasted. I'm glad to hear it. I'm going to check with my own eyes. Farewell. Так. А, он пошел удостовериться. Понял. С тобой что-нибудь есть интересненькое обсудить? Нет? А с тобой? God be with, Как идут дела? Ничего не изменилось. God be Понятненько. with you. То есть нужно собрать... Ну ты пока идешь туда, я сбегу за едой. Солонину для них надо купить. Или солонину. Пришел к мяснику, а у него закрыто. Ну я решил просто пробраться. И взять то, что мне нужно. Так, 20 штук. Вернись, написано было к брату. Так. Могу получить теперь награду за прополку? Were you satisfied with my weeding? You're a fine fellow. Truly, I couldn't have done a better job myself. You're a herbalist at heart. Here's the reward. You earned it. 75 рублей. Нормально. Спасибо. Еще какая-то помощь. Do you need any more help? Knowledge of herbal remedies always comes in handy. Listen up. We have some new brothers who are meant to help me with the wounded, but not all of them know their medicinal herbs as well as I'd hope. They'll have to be taught. I'm not much of a teacher. I should imagine not. But you won't be doing any teaching, just helping me put together our new herbarium. I shall need all of the herbs mentioned in the old one. Окей. That sounds easy. I'll be right back. Don't be so sure. Some of the herbs are shy little things, prone to hiding from sight. When you've collected one of each, come back for your reward. One more thing. Bring me some old book or other. We'll scrape off the old ink to make a palimpsest, and use the blank pages for the herbarium. An old book. Very well. Интересно. Все, можно отдать все растения. Я просто по мешкам побегал и в него парочку купил. I've got those herbs you wanted. Let me see if you have everything. Excellent, you have all the plants. I'll take those from you. And what of the book? Did you remember to bring it? I certainly did. Here it is. Так, старая книга, в смысле любую просто? А, ну вот. Держи. Thank you for everything. I'll set someone the task of scraping away the old ink and making the herbarium. It was my pleasure. Все. See you later. Прибежал к кожевеннику. Так, тут какая-то тусич какой-то. Пень. Простой, жерть, кулак. Я слышал, здесь есть работа для умелых людей. А, типа это они... Вербовщики. Не. Что происходит? What are you doing here? Nothing special. Just a little evening wrestling. It's good for your back and digestion. And your purse too, if you know your business. Что надо делать? If I wanted to join in, what would I have to do? It's pretty simple. First you have to beat Weed. He's that not too dangerous looking fella there. But some nights, he gets a good rest and he's got God on his side. Then you can try one of those three. Doesn't matter which. And if you whip all three, you can test your mettle against me. Fair enough? So the last match is with you? That's right. They say a bout with me is no joke. Just bad humours. Я от кожевника. The tanner sent me. He says you've been causing a commotion at night, and I thought I might convince you to stop. Ha! So all his whining finally found a friendly ear, did it? Let me tell you something first, whelp. I'm the bailiff's man, and we're not doing anything wrong here. Old Lederman's only been whining like that since he lost a bit of silver. Didn't bother him before that. He told me different.
Of course he did. Otherwise, no one would help him. Go ahead and ask the lads. They'll tell you the same. It's God's honest truth. I'll take you at your word. But what should I do now? The way I see it, you've got two choices. Screw that old liar and leave him be, or get down to business. Обмануть кожевника. Приступать к делу? What do you mean, get down to business? Well, you may think you're pretty tough, and if you give us all a thrashing, we might think it over. But then again, we're no strangers to a hard fight. If I break your arm, then you won't be coming here for a while, will you? But I'm a fair fellow, so I'll make you an offer. If you enter our tournament and win, which means beating us all, then we'll go elsewhere. If you don't win, then you're flat out of luck and have to leave. That's not so bad, is it? Давай. I want to fight you. What did I tell you? First beat Weed and those three clowns, and then I'll have time for you. Got it? Goodbye. Так. Жерть. И выстрелились еще так. Как путь. God save you. What can I do for you? Ты знаешь что-нибудь о вербовщиках в Сазаве? I heard that someone was looking for men willing to do anything. Do you know anything about that? No, but I'm always the last to hear of anything like that. I'll ask Punch. He'd know. А что с кожевником? I heard you gave him quite a beating. It's his own damn fault. Really? He just came to tell you to go elsewhere. That's what he told you? Bollocks! He came of his own accord. It was him started the fuss, after he'd lost all his money. He really tried to have a go. I wouldn't think he'd have it in him. He tried, but he didn't have much luck. He does pack a punch. But landing it in the right place, ha! I'm not surprised he's got no children. Давай замашемся. Let's do it. Let's go. See you later. И увидимся, сказал. Сразу с клинча пошел. В него уже это пятно. Missed. Давай, ты побыстрее просто свалишься и все. Но заламывает он нормально. Все, опередил. И еще раз. Еще раз. Все. Даже проверять не буду, что там. Жерть. Что по вербовщикам? I heard... Maybe. I work in the quarry, and they're always looking for extra hands to replace them that's got something broken. That's not what I meant, but thanks. Что с кожевником? Why did you thrash the tanner? Because he came by one day, lost his money, and then started on about how we cheated him and ought to give him back his coin. He was a right pest. He told me that you jumped him when he asked you to stop making a racket behind his house. Well, that's sort of true. But he didn't start complaining until he lost his money. Before that, it didn't bother him. Let's fight. You look pretty good. But I'm betting it was just luck. We'll see. See you later. Так, этот продолжает валяться? Прикол. Ты уклонись, да, у нас, получается? Или пушер? Сразу несколько ударов, да, он уклонист. Ну, значит, надо тебя забивать, получается, да? Раз ты уклонист. Еще и панч нормальный. О, ля, встал. Ну и что это такое? Все, забил я этого жердя. Простой. Так, а что ты скажешь про вербовщиков?
I've heard that someone's looking for men willing to do anything. Do you know anything about it? If I knew you better, I might tell you. But as things stand... А с кожевником чё? What went on with the tanner? When things got lively, I wasn't here. The others were, though. Go ask them. Давай махаться. Let's fight! That was goodbye. Пропустил случайно. Оп, уже вдвоем тут валяются. А ты кто? Живучий самый? Ты чё, парень? Ну-ка. Перчатками по лицу нормально получать? А, он слишком много бьет. Вот что он делает. По сравнению с другими. Так. Ну, немного осталось с ним тоже. Пробил защиту. Почти. Но с уклонением у него не очень, конечно, да. С клинчем у них у всех нормально. Так. Просто отошел. Ничего себе. Нормальная троечка. Тоже просто отошел. Это я 2 раза ударил или это глюк? На самом деле 1 был. Уклонист еще один. Нормально прилетело. Так, щелк. Вы победили. Ну чё, пень? God be with you. Чё по вербовщикам? I heard that someone's looking for men willing to do... Willing to do anything? Meaning what? Something filthy like helping the knacker? I wouldn't know. Go and ask someone else. That's not what I meant, but all right. А чё с кожевником? What happened with the tanner? Nothing out of the ordinary. He came to test his mettle like everyone, but he couldn't even get past young Weed. Then he started whining about getting his money back because we tricked him, so we threw him out. He came back a few times after that complaining about all the shouting and ordered us to bugger off elsewhere. But you didn't. No. And when he got really annoying, he got a punch in the mouth, and he hasn't been back since. Doesn't dare to. But it didn't shut that big mouth of his. Let's fight. That wasn't bad, but now we'll take it up a notch. God be with you. А пня очень долго бить, да, походу? А, или он клинчует постоянно. Или от него мне не увернуться. Что блоки не работают. А. I'm over here. Так. Нормальный парень. Ну-ка. Прилетело, да, тебе нормально? Защищается он от всех моих ударов. Еще и в клинче победил. Достал он меня вязать. О, умение вовремя сработало. Ништяк. Ну чё, кулак? Машемся? I want to fight you. You put on quite a show. Can't say I expected it. God be with you.
О, как бы мне не попасться на вот этого, который залечить пришел. Пропустил. Это что-то похуже пня на самом деле. Раз. Ну, лови, лови, лови. Бить будешь, а коровы спят там вообще, нет? Да хотел уклониться, поэтому блок пропустил. Ну, давай. Еще раз. Но в клинче, конечно, они все молодцы. Такой кирики у него. Все равно пробил. Оп. Сколько тебе еще осталось-то? Пропустил 2 удара. Опять он меня все-таки выкрутил. А что с закрытыми глазами ты нападаешь? Отлично. Пробивает, он вперед меня просто удар наносит, поэтому неужели получилось? Воу, нормально так пролетело. Потому что выносливости нет и здоровье пошло вниз. Ты победил 200 грошей. 95 здоровья. Оглушение есть какое-то? Нет. Отлично. Все? Ну надо с кожевником поделиться. Но он не хочет говорить, потому что он спит. Ну и ладно, потом тогда. А я... Пока что можно поделать? Прочту про охоту. У меня же что тут по красноречию? А, и красноречие 15. И про красноречие можно почитать.